ओम शांति 4/2/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठा बाबा कहते आम मिठान संतान मानकु मिठे बच्चे बाबा तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नर दान देउछंती, तेणु तुमे माने मध्य अन्य मानकु दान दे चलो। एही दान द्वारा ही सद्गति हुईजिव। बाबा तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नर दान देउछंती, तेणु तुमे माने मध्य अन्य मानकु दान दे चलो। ए दान द्वारा ही सद्गति हुईजिव। आज बाबांकर प्रश्न अछि, केउ प्रकार नुआ रास्ता तुम मानक व्यतीत अन्य केही भी जानी नाहंती। केउ प्रकार नुआ रास्ता तुम मानक व्यतीत अन्य केही भी जानी नाहंती। उत्तर बाबा कहले, घर को जीवार रास्ता बा स्वर्ग को जीवार रास्ता एबे बाबांको द्वारा तुमको मिलिछि। तुमे माने जानिछ शांतिधाम हेउछि आम आत्मा मानकर घर। स्वर्ग अलगा, शांतिधाम अलगा अटे। एई नुहा रास्ता तुम मानक व्यतीत अन्य केही भी जानी नाहंती। तुमे कहूच एबे कुंभकर्ण निद्रा को छाड़, आखि खोल, पवित्र हुओ। पवित्र हेले ही घर को जाई परिबो। गीत अछि, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। भगवान उवाच, एकथा तो बाबा बुझाइछंती जे मनुष्य अथवा देवता मानकु भगवान कुहा जाई परिबो नाही, कारण एमानकर साकार रूप रहिछि। बाकी परम पिता परमात्माकर ना आकारी ना साकारी रूप अछि। सेथिपाई तांकु शिव परमात्माए नमः कुहा जाउछि। से केवल जणे जे कि ज्ञानर सागर अटंती। कौनसी मनुष्य मानक ठारे एही ज्ञान रही पारिबो नाही। केउ ज्ञान? रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान अथवा आत्मा एवं परमात्माकर ज्ञान काहा पाखरे नाही। तेणु बाबा आसी तुम मानकु जाग्रत करुछंती, हे सजनी माने, हे भक्तिनी माने, जाग्रत हुओ। पुरुष अथवा महिला समस्ते भक्त अटंती। समस्ते भगवान को मने पकाउछंती। सबु ब्राइड्स माने, कन्या माने एकमात्र ब्राइड्स ग्रूम बरं को मने पकाउछंती। सबु प्रेमिका आत्मा माने परम पिता परमात्मा प्रेमिकं को मने पकाउछंती। समस्ते हेउछंती सीता, राम हेउछंती एकमात्र परम पिता परमात्मा। राम अक्षर काहींकी कुहा जाउछि? कारण एबे रावण राज्य चलीछि, तेणु ता तुलनारे राम राज्य कुहा जाउछि। राम हेउछंती पिता, जाहांकु ईश्वर मध्य कुहा जाए, भगवान मध्य कुहा जाए, किंतु तांकर असली नाम हेउछि शिव, जे कि कहउछंती जाग्रत हुओ। एबे नवजुग आसुछि। पुरुणा दुनिया समाप्त हेबाकु जाउछि। एही महाभारत लड़ाई परे सत्यजुग स्थापन हेबो, जेउठारे एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य हेबो। पुरुणा कलिजुग समाप्त हेबाकु जाउछि। सेथिपाई बाबा कहउछंती, पिला माने कुंभकर्ण रूपी निद्रा को छाड़, एबे आखि खोल, नुआ दुनिया आसुछि। नुआ दुनिया को स्वर्ग सत्यजुग कुहा जाउछि। एहा नुआ रास्ता, ए घर अथवा स्वर्ग को जीवार रास्ता केही भी जानी नाहंती। स्वर्ग अलगा, शांतिधाम जेउठी आत्मा मने रहुछंती ताहा अलगा। एबे बाबा कहउछंती जाग्रत हुओ। तुमे माने रावणर राज्य रे पतित होई जाइछ। एही समय जड़े हेले भी पवित्र आत्मा रही पारिबे नाही। एमानकु पुण्य आत्मा कुहाजिब नाही। जदिओ मनुष्य दान पुण्य करुछंती,
किंतु पवित्र आत्मा तो जणे हेले नाही। एठारे अर्थात कलिजुगरे पतित आत्मा माने रहिछंती, सत्य जुगरे पावन आत्मा माने थांती। सेथिपाई कहउछंती हे शिव बाबा आसी आमको पवित्र आत्मा कर। एहा होछि पवित्रतार कथा। एही समय बाबा आसी सबु पिलामानकु अविनाशी ज्ञान रत्न दान देउछंती। कहउछंती तुमे मध्य अन्यमानकु दान देई चाल, तेबे पांच विकार ग्रहण छाड़ी जीवो। पांच विकार को दान देले दुखर ग्रहण छाड़ी जीवो, पवित्र होई सुखधाम को चली जीवो। पांच विकार मध्यरे नंबर 1 विकार हेउछि काम। ताकू छाड़ी एबे पवित्र हुआ। निजे मध्य कहउछंती हे पतित पावन आमको पवित्र कर। तेबे पतित विकारी मानकु ही कुआ जाई थाए। ए सुख एवं दुखर खेल भारत रे ही चले। बाबा ही भारत रे आसी थांती एवं ए साधारण शरीर रे प्रवेश करी एहांकर मध्य जीवन कहानी सुनाई थांती। एमाने समस्ते ब्राह्मण ब्राह्मणी प्रजापिता ब्रह्माकर संतान। तुमे समस्तंकु एबे पवित्र हेबार उपाय सिखाउछ। तुमे ब्रह्मा कुमार एवं कुमारी माने विकारी होई पारिबो नाही। ए गोटिए जन्म रे तुमे माने ब्राह्मण हेउछ, पुणी देवता वर्ण रे तुमे माने 20 जन्म नेउछ। वैश्य शूद्र वर्ण रे 63 जन्म नेउछ। ब्राह्मण वर्ण यह केवल गोटिए अंतिम जन्म। जेउ जन्म रे तुम मान को पवित्र हेबाकु पड़िबो। बाबा कहउचंती पवित्र हुओ। बाबांकर स्मृति अथवा जोग बल द्वारा विकर्म भस्म हेबो। तेणु ए गोटिए जन्म पवित्र हेबाकु पड़िबो। सत्य जुगरे तो कहीं पतित हेबे नाही। वर्तमान ए अंतिम जन्म रे पवित्र हेले ही 21 जन्म पवित्र रहिबो। तुमे माने समस्ते पवित्र थिल, एबे पतित होई जाइछ। समस्ते पतित होई जाइछ, सेथिपाई तो डाकुछ। तेबे समस्तंकु पतित किए करिछि? रावणर आसुरी मत। मो बिना तुम मानकु रावण राज्यरु अथवा एही दुखरु केही हेले मुक्त करि पारिबे नाही। समस्ते कामरूपक चितारे बसी भस्म होई जाइछंती। मते आसी ज्ञान चितारे बसाइबाकु पड़ुछि। ज्ञान जल ढालिबाकु पड़ुछि। समस्तंकर सद्गति करिबाकु पड़ुछि। जेउ माने भल भावरे पाठ पढ़ी थांती से मानकर ही सद्गति होई थाए। बाकी समस्ते शांतिधाम को चली जिवे। सत्य जुगरे केवल देवी देवता माने ही रहिबे। सेही मानकु ही सद्गति मिलुछि। बाकी समस्तंकु गति अथवा मुक्ति मिलुछि। 5000 वर्ष पूर्वे एही देवी देवता मानकर राज्य थिला। लक्ष लक्ष वर्षर कथा नुहे। एबे बाबा कहउछंदी मिठा मिठा पिला माने मो तुमर पिता, तुमे माने मते मने पकाओ। मनमना भव अक्षर तो प्रसिद्ध अटे। भगवान उवाच कौनसी भी देहधारी को भगवान कुहाजिब नाही। आत्मा माने तो गोटे शरीर छाड़ी अन्य एक नहीं थांती। केबे स्त्री तो केबे पुरुष होई थांती। भगवान केबे हेले जन्म मरणर खेल रे आसंती नाही। सबु ड्रामा रे निर्धारित होई रहिछि। गोटिए जन्म अन्य जन्म सहित मिसी पारिबो नाही। तुमर एही जन्मर पुनरावृत्ति हेले एही अभिनय एही चेहरा मध्य पुनर्बार नेब। एही ड्रामा हेउछि अनादि पूर्व प्रस्तुत। यह केवल बदली पारिबो नाही। सत्य जुगरे श्रीकृष्णकर जो शरीर थिला ताहा ही पुणी सेठारे मिलिबो। सेही आत्मा तो वर्तमान एठारे अछंती। तुमे माने मध्य एबे जानुछ जे आमे सेही परी हेबु। भक्ति रे जो लक्ष्मी नारायणकर चित्र देखाइछंती ताहा अविकल नुहे। तांकर जो चेहरा थिला सेही चेहरा ही पुणी नेबे। एही कथा नुआ माने केही बुझी पारिबे नाही। अन्य मान को भल भावरे बुझाइले ही 84 जन्मर चक्र को जानी पारिबे एवं बुझी पारिबे जे वास्तव रे प्रत्येक जन्मर नाम रूप चरित्र आदि अलगा अलगा। एबे एहांकर अंतिम 84तम जन्मर चेहरा आही परि अटे। सेथिपाई नारायण को रूपर सामंजस्य
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରୂପ ସହିତ ଥିବାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ମମ୍ମା ବାବା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ନାହିଁ। ଏବେ ହିଁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏବେ ବିଦେଶରେ ଯଦିଓ ଗୋରା ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବତା କୁହାଯିବ କି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ତ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର କେତେ ଉଚ୍ଚ ରୋଜଗାର ଜମା ହୋଇଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଅଗଣିତ ହୀରାନୀଳା ଧନ ରହିଛି। ସେଠାରେ ତ ହୀରାନୀଳାର ମହଲ ଥିଲା, ଏବେ ସେ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ପୁଣି କେତେ ଧନବାନ ହେଉଛ। ତୁମର 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅପରମ ଅପାର ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ବାବା ଏବେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ପୁରା କରିଲି। ଏବେ ପୁଣି ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନଚେତ୍ ଏହା ବିନାଶର ସମୟ। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ହିସାବ କିତାବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କାଶୀରେ ଥିବା ଯେଉଁ କୂଅରେ ଝାସ ଦେଇ ନିଜକୁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ବଳି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେହି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ଏଥିରେ ଜୀବଘାତ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ଜୀବଘାତ। ତଥାପି ଭାବନା ରହିଥାଏ କି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପାପର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ କାଶୀରେ ଥିବା କୂଅରେ ନିଜକୁ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲରେ କେହି କେହି ସାହସ ରଖିଥାନ୍ତି। ବାକି ଏହାଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ଅଥବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରିବେ କିପରି? ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରି ଫେରାଇ ନେଇଯିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ଆତ୍ମା ତ କେବେ ବିନାଶ ହେଉନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଶରୀର ବିନାଶୀ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ବାକି ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ସର୍ପର ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସମୟ ପୁରା ହୋଇଗଲା। ଏହି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବୁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏହିଠାରେ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏବେ ମୋତେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବି, ନୂଆ ଶରୀର ନେବି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମା 84ଟି ଶରୀର ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ 84 ଲକ୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅଗଣିତ ମାଟିଗୁଡ଼ି ଆଦିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧିରୁ ପୁଣି ବିଲକୁଲ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ନବଯୁଗ ଆସୁଛି। ତାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ। ଏହା ସେହି ମୂଷଳ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଲଢ଼େଇ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନ ଥିବେ ନା? କୃଷ୍ଣ ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିପାରିବେ? ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ନା କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେବ। ତୁମେମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। କାରଣ କଳା କମି କମି ଯାଉଛି।
आयुष मध्य कम हो जाउछि काहेकि ना जोगीरु भोगी हो जाउछ। सत्य जुगरे तुमे माने जोगी अवस्था रहुछ एपरि नुहे जे सेठारे काहाकू मने पकाई जोग करुछ। सेठारे समस्ते पवित्र थांती, कृष्ण को मध्य जोगेश्वर कही थांती। एई समय कृष्णकर आत्मा मध्य बाबांको साथीरे जोग लगाउछंती। कृष्णकर आत्मा मध्य एई समय जोगेश्वर अटंती। सत्य जुगरे जोगेश्वर कहाजिब नाही। सेठारे तो राजकुमार हेउछंती। तेबे शेष समय तुमर अवस्था एपरि रहिबा दरकार, एकमात्र बाबांको बिना ଆଉ କାହା ଶରୀର ଯେପରି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ଏହି ଶରୀରରୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମମତା ତୁଟି ଯାଉ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ଦ୍ୱାରରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବି ତା ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭୁଲ। ମୁଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ମୋତେ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ପକ୍କା ହେବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ, ତେବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାର ହିଁ ମେହନତ ଲାଗିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହାର ବି ଦେହ ଯେପରି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ଏହା ହେଉଛି ଭୂତର ସ୍ମୃତି, ଭୂତର ପୂଜା। ମୁଁ ତ ଅଶରୀରୀ, ତୁମକୁ ମୋତେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଆଖିରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲ, ତେବେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପବିତ୍ର ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଜା ହେବା ତ ବହୁତ ସହଜ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାହୁକାର ପ୍ରଜା, ଗରିବ ପ୍ରଜା କେଉଁ କେଉଁମାନେ ହୋଇପାରିବେ, ସବୁ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବା ଏବଂ ଘର ସହିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ନାଟକରେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ପାଠ ପୁରା ହୋଇଗଲେ ବୁଦ୍ଧି ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ତା ହଦର ଆମଦାନୀ, ଏହା ବେହଦର ଆମଦାନୀ। ଭଲ ଭଲ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ ନା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ସେଠାରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଯାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବାବା ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସଦ୍ଗତିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦୁନିଆର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ତ ପରସ୍ପରର ଶରୀର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିକାରର କୌଣସି କଥା ନଥାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେହ ଅଭିମାନର ଯୋଗ। ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୂତର ସ୍ମରଣ ହୋଇଗଲା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚଭୂତକୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୁଲି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏଥିରେ ମେହନତ ରହିଛି ନା, ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦରକାର। କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସୁରୀ ଗୁଣ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରହିବ, ପ୍ରତିଶୋଧର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ହିଁ ଅଦ୍ୱୈତ ଦେବତା ଧର୍ମ, ଯାହା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଫରିସ୍ତା କୁହାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପରେ ପୁଣି ଫରିସ୍ତା ହେବ, ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଯିବ। ପୁନର୍ବାର ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସି ଦୈବୀ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା ହେବ। ଏବେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନହେଲେ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ନେବ? ଏହି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ମମ୍ମା ଏଇମାନେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ, ତୁମକୁ ଜୈନମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଜୈନ ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା। ବାସ୍ତବରେ ମହାବୀର ତ ଆଦି ଦେବ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜୈନ ମୁନି ଆସି ମହାବୀର ନାମ ରଖିଦେଲେ। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମହାବୀର ନା। ତୁମେମାନେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାହାଦୁର ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ମହାବୀର, ମହାବୀରତା। ତୁମର ନାମ ହେଉଛି ଶିବଶକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସିଂହ ଉପରେ ବସିବାର ଏବଂ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ଉପରେ ବସିବାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ।
तेणु एकमात्र बाबा को ही मने पकाइबा को हेबो तेबे विकर्म विनाश होइजिवो। आउ कोनोसी रास्ता नाही जो गबल द्वारा तुमे सारा विश्व उपरे राजत्व करुछ। आत्मा कहूची एबे मते घर को जीवा को हेबो। यह पुराणा दुनिया या ही बेहद्र संन्यास कहा जाए। गृहस्थ व्यवहार रही पवित्र हेबा को पड़िबो एवं चक्र को बुझिले चक्रवर्ती राजा होइजिवो। अच्छा, मिठा मिठा शिखिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश प्रथम नंबर, धर्मराजंक दंडरू मुक्त हेबा पाई काहार भी देह को मने पकाइबार नाही। ए आखि द्वारा सबु किछि देखुथिले मध्य एकमात्र बाबा को ही मने पकाइबा को हेबो। अशरीरी हेबार अभ्यास करिबा को हेबो। पवित्र हेबा को पड़िबो। द्वितीय पॉइंट, मुक्ति एवं जीवन मुक्तिर रास्ता समस्तन को बताइबा को पड़िबो। एबे नाटक शेष हैला, आमको घर को जीवा को हेबो। एही स्मृति द्वारा बेहद्र आमदानी अर्थात प्रारब्ध जमा करिबा को हेबो। आजिर वरदान, गोटिए सेकेंडर बाजी द्वारा सारा कल्प पाई भाग्य जमा करुथिबा श्रेष्ठ भाग्यवान हुओ। गोटिए सेकेंडर बाजी द्वारा सारा कल्प पाई भाग्य जमा करुथिबा श्रेष्ठ भाग्यवान हुओ। विस्तार बाबा कहले, ए संगम युग को वरदान मिलिछि। जहाँ चाहिबो, जेपरि चाहिबो एवं जेते चाहिबो सेते निजर भाग्य गढ़ी पारिबो। काईकिना भाग्य विधाता बाबा भाग्य गढ़िबार चाबी पिलामानक हातरे देई देइछन्ति। शेषरे आसीथिबा पिला मध्य तीव्र गतिरे पुरुषार्थ करी प्रथम स्थान अधिकार करि पारिबे। केवल सेवार विस्तार भितरे निजर स्थिति को गोटिए सेकेंड भितरे सार स्वरूप अर्थात आत्मिक स्वरूप रे स्थित करिवार अभ्यास कर। जदि एबे एबे निर्देश मिलिबो जे गोटिए सेकेंड भितरे मास्टर विजुरूप हुई जाओ, तेबे एथिपाई समय न लागो। तेणु ए गोटिए सेकेंड रे बाजी को जीती सारा कल्प पाई भाग्य जमा करि पारिबो। स्लोगान बाबा कहले, डबल सेवा द्वारा जदि शक्तिशाली वातावरण सृष्टि करि पारिबो तेबे प्रकृति दासी होइजिवो। डबल सेवा द्वारा जदि शक्तिशाली वातावरण सृष्टि करि पारिबो तेबे प्रकृति